Kailangan ita bisan og kanang usay makalimot mo tas nawong kanang makita ta ba nga parehag nawong ja mukuhit ka dit di mao karon kay na may cellphone dali naman sa tanog napaka aning gaysano payon sag na ako di mao kasi tayo mo nakitaan makunik bitaw nimo dito kay nakasuway na buko na dadong dabo yung pikpik ko di mao murag nawong ni kuan Harold si Harold Biloy dili mao. Ingon na mo kupog suri kay. Tapos mangil mo ko gloss atong unahan. Wag ka gopna og ibas lang. Atong tumong ron nga magila-ila ta. So tawag ko niya sa matag kaliwatan mutindog kani manggod si kani si Clemente ug si Luisa magdiadyo ni. Na ako no ni diri sila ga pujo dinhi nga area. Pagdong sa Davao ingon nga Biloy daghan na jong Biloy. Labing daghan na ang Biloy. Ang Biloy gud og bot balansyon usang barangayan. Ja. Kini si Clemente nani si daghang igsuon. Ang igsuon na tuwa sa Tambes. Ket taga-uy god, taga-uy. Taga-uy man si Clemente. Taga-uy po si Luisa ari dapit sa Peroy. Ya si Clemente daghang igsuon murag 8 man sila. 8 na. Ang atong gikuha karon is si Clemente ra, ang ato ara. Kaya ka Clemente pod igo pod galisod og suwat sa tarpaulin kay mapuno. Labi daghana nabre kun usa ana si Julio. Di kato Julio. Unay kun usa ana Julio pero namatay bata pa. Yapil kay punto atong pagampo. Na wala to no suwat si kini si Domingo kinawagwangan Domingo Biloy na minjo nini itong kalnasan Severino na minjo ni og maghuyop Ilpidia na minjo ni og bangkel Emilia na minjo ni og alag ikaduha bagot Felipe na minjo ni og Acuña Rosalio naminjo og Tablon. Si Candiro ko kaila to kay kanis Candiro og si Ponciano pamilyado ni dito sa Davao gihurot og patay sa mga Hapon. Og si Teodora dalagang ulay. Julio. So Julio Julio. Og si Julio nga bata pa na matay. 1 2 So mao na to ang atong tuso ini magila-ila ta. Mabitong di lahi tong nay magtapok ra kamera ari Domingo, kamera ari Emilia, kamera kun dili ta magtapok. Inaguman na to ani mo bitong nga dai ni suggest nga di ba dai kuno ta to og resort hantod nga magkailat ang tanan. Limited time ta then patay budget. Awatay gasto nga bayaran sa binyo. So advance may ba nga kung naghumanto ko na lawag mapuhon, maligo taog panglaw. Yay! Maratong thank you and good morning.